اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Class 6th, subject geography, date was 5/5/2021. Today my topic is maps. First of all ہم گلوب کو جانیں گے کہ گلوب کیا ہوتا ہے. جو یہ گلوب ہے، گلوب از دا ماڈل آف دا ارتھ، یعنی جو ہمارے پاس جو ہمارا یہ زمین ہے، جو اس پر ہم رہتے ہیں، اس کی ہو بہو شکل گلوب ہے. گلوب پر ہم پوری جانکاری حاصل کرتے ہیں کہ کہاں کہاں سمندر ہے اور کہاں کہاں جنگل ہیں. تو گلوب سے ہمیں پتہ چلتا ہے. گلوب ایک بال جیسی شکل ہے. اسی طرح ہمارا زمین جو ہے جس پر ہم رہتے ہیں، یہ بھی اسی شکل کا بنا ہوا ہے، یعنی ہمارا زمین جو ہے یہ گول ہے. تو اس کے بعد ہم میپ پر جائیں گے. گلوب اور میپ، گلوب گول ہوتا ہے، اس کو ہم جیب میں یا کہیں بیگ میں نہیں لے جا سکتے ہیں. اس کے برعکس ہم جو میپ استعمال کرتے ہیں، میپ ایک فلیٹ جیسی کوئی شکل یا کاغذ جس پر ہم زمین کا ہو بہو شکل بناتے ہیں، تو وہ ہم کہیں بھی لے جا سکتے ہیں. یہ ایزی ہے ہمارے لیے میپ اٹھانا. گلوب ہمارے لیے تھوڑا مشکل ہے. گلوب ٹیبل پر یا کہیں کمرے میں، کہیں آفس میں ہم رکھ سکتے ہیں. تو میپ جو ہے، میپ از اے ویژول ریپرزنٹیشن آف این انٹائر ایریا اور اے پارٹ آف این ایریا. یعنی میپ جو ہے، میپ بھی زمین کی ہی شکل ہے. میپ سے ہم ویژول یعنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، نزدیک دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں کہاں ہماری زمین میں جنگلات ہیں، کہاں پلین زمین ہے اور کہاں کہاں جنگلات ہیں. تو یعنی ویژول ریپرزنٹیشن، ویژول مینز جو ہم آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، نزدیک دیکھ سکتے ہیں آرام سے. تو ٹپیکلی ریپرزنٹیشن آن فلیٹ سرفیس، یعنی میں نے ابھی آپ کو بتایا میپ جو ہے یہ ہم فلیٹ سرفیس پہ بنا سکتے ہیں، یا دیوار پر بنا سکتے ہیں، یا ہم کسی کاغذ پر یا کسی کپڑے کے شیٹ پر بنا سکتے ہیں. تو فلیٹ سرفیس پر ہم یہ بنا سکتے ہیں. کسی ٹپیکل ایریا، کسی چھوٹے ایریا کا بھی بنا سکتے ہیں، یا پورے دنیا کا بھی بنا سکتے ہیں، یا کسی سٹیٹ کا، کسی ملک کا بنا سکتے ہیں. تو میپس ریپرزنٹ ویریس تھنگس. تو جو میپ ہے اس میں بہت سی چیز ریپرزنٹ کرتے ہیں ہم، ان کو دکھاتے ہیں. جیسے پولیٹیکل باؤنڈریز. پولیٹیکل باؤنڈریز ہو گئے کہ ہمارے ملک میں 10 سٹیٹ ہیں یا 29 سٹیٹ ہیں. ان کے الگ الگ ہم بارڈر رکھتے ہیں کہ کون سا سٹیٹ کہاں تک محدود ہے. تو اس کو پولیٹیکلی ہم ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، یعنی تقسیم کرتے ہیں. تو اس طرح سے ہمیں پتہ چلتا ہے یہ جموں کشمیر ہے، یہ لداخ ہے، یا یہ دہلی ہے، یا یہ مہاراشٹرا ہے. تو اس کو ہم پولیٹیکل باؤنڈریز کہتے ہیں. تو اس کے بعد ہمارا دوسرا ہے فزیکل فیچرز. فزیکل فیچرز ہے گوئے کہ جو یہ ہمارا یہ زمین کا ٹکڑا یا جس کا ہم یہ میپ بنا رہے ہیں، کہ اس میں کیا کیا ہے، فزیکلی کیا کیا ہے. یا میرے اس میں پہاڑ ہیں زیادہ، اس میں پلین زمین ہے، اس میں جنگلات ہیں. تو یہ ہم اس پر دکھاتے ہیں. تو اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور بات ہے جو روڈز کی آتے ہیں، کہ روڈز کو بھی ہم اس میپس میں دکھاتے ہیں. تو اس کے لیے ہم اس لکیر کا استعمال کرتے ہیں، تو جس سے ہم ریپرزنٹ کرتے ہیں کہ یہ روڈ ہے. تو اس کے بعد ٹوپوگرافی ہے. ٹوپوگرافی مینز the art or science. This topography means the art or science of making maps that show the height, shape etc. of the land in a particular area. کسی پرٹیکولر ایریا، کسی جگہ کا ہم میپ بناتے ہیں. یہ ایک آرٹ ہے، ایک سائنس ہے جس سے ہم نقشہ تیار کرتے ہیں اور پھر دکھاتے ہیں کہ ہائٹ کتنی ہے، یہ کتنا ہائٹ پر ہے، اور شیپ کیسی ہے، گول ہے یا چپٹا ہے یا کس شکل کا ہے. تو اس لینڈ، اس مطلب زمین کے ٹکڑے کا ہم پورا دکھاتے ہیں
टोपोग्राफी, यानी इसमें जंगलात कितने हैं, पहाड़ कितने हैं, हिल्स कैसे हैं, समंदर क्या है, बाकी चीज़ भी हम दिखा सकते हैं। तो इसको टोपोग्राफी बोलते हैं, यानी टोपोग्राफी। जैसे हम अपनी स्टेट की टोपोग्राफी बोलते हैं कि हमारा जो जम्मू कश्मीर का स्टेट है इसमें ज़्यादा जंगलात हैं और पहाड़ी ज़मीन है, तो इसको टोपोग्राफी बोलते हैं। किसी स्टेट में हम जाएंगे वहाँ समंदर के नीचे ज़्यादा ज़मीन होता है, खुश्क ज़मीन कम होता है और प्लेन होता है। तो इसके बाद पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन भी हम मैप पर दिखा सकते हैं कि हमारे मुल्क में या हमारे स्टेट में कितनी पॉपुलेशन है। डेंस पॉपुलेशन है, मतलब डेंस हम बोलते हैं जहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन, कम पॉपुलेशन है, तो ये भी हम दिखा सकते हैं इस मैप पर। उसके बाद क्लाइमेट्स आते हैं। क्लाइमेट्स का मानना हो गया द यूजुअल वेदर कंडीशंस इन ए पर्टिकुलर प्लेस और रीजन। किसी रीजन में या किसी जगह हम वेदर कंडीशंस दिखा सकते हैं। जैसे हम न्यूज़ देखते हैं तो न्यूज़ में वहाँ आगे मैप होता है, तो वहाँ कुछ रेड सिग्नल से वो दिखाते हैं कि यहाँ बारिश का ख़तरा है, यहाँ ओले गिरने वाले हैं, यहाँ तूफ़ान आने वाला है। तो उन स्टेटस को वो रिप्रेजेंट उस तरीके से करते हैं। ये ज़्यादा न्यूज़ में इस्तेमाल होता है कि क्लाइमेटिक कंडीशंस जब बोलते हैं तो उनके आगे मैप होता है, मैप पर वो दिखाते हैं कि कहाँ बारिश होगी, कहाँ धूप होगा, कहाँ ये समुद्री तूफ़ान आ सकता है। तो इस तरह से हमें आगाह करते हैं। तो उसके बाद है नेचुरल रिसोर्सेज, यानी नेचुरल रिसोर्सेज हो गए बड़े बड़े पानी के ये समंदर, या जो हमारे पास ये जंगलात हैं, ये भी हमारे कुदरती वसाइल हैं। तो इसके अलावा भी हमारे पास बाकी वसाइल हैं जो कुदरती हमारे पास होते हैं। जहाँ मतलब हम दिखाते हैं कि कहीं ये जगह जो है यहाँ कोल निकलता है, यहाँ ये एल्युमिनियम निकलता है, तो उन पहाड़ों को हम रिप्रेजेंट करते हैं। उन जगहों को हम निशानी से किसी मतलब सिंबल से दिखाते हैं कि यहाँ क्या क्या निकलता है। तो हमारे मुल्क में कोला भी निकलता है, तांबा, एल्युमिनियम और पेट्रोल वगैरह भी। तो इस तरह से हम नेचुरल रिसोर्सेज को रिप्रेजेंट करते हैं अपने मैप पर, और ये भी दिखाते हैं कि किस स्टेट में है। तो इसके बाद हमारे पास एक और पॉइंट है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या हो गए कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मीन्स रिलेटिंग टू एन इकोनॉमी, जो इकोनॉमी के साथ रिलेट हो, रिलेटिंग टू द प्रोसेस और सिस्टम बाय विच गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड, सोल्ड आर बॉट। कि हम दिखाते हैं कि हमारी मुल्क में इकोनॉमिकली हम कितने डेवलप हैं। तो उसके लिए हम एक चार्ट बनाते हैं, मैप, तो उस पर हम दिखाते हैं वो कि हम कितने आगे हैं और हमारी जो ये इकोनॉमी कितनी कम है। तो उसके लिए भी मैप बनाते हैं। तो और दिखाते हैं कि गुड्स हो गए चीज़, और बाकी जो हम प्रोड्यूस करते हैं यहाँ कैसे कितना हो गया। तो उसके लिए हम एक चार्ट बनाते हैं। तो उससे हम मतलब ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा मुल्क इकोनॉमी में कितना आगे है। तो हमने क्या भेजा, हमने क्या प्रोड्यूस किया, तो हमने क्या लाया, तो उससे हम दिखाते हैं। तो उसके लिए भी हम सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, या उसका चार्ट उसको बोलते हैं हम ये चार्ट, जो जिस चार्ट पर हम उसको दिखाते हैं। तो उसके लिए हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को दिखा सकते हैं। इसके बाद हमारा लास्ट वन है एटलस। जो एटलस है, एटलस पॉइंट जो मैंने यहाँ दिखाया, एटलस मीन्स ये एक किताब होती है मैप्स की, यानी इसमें बहुत से मैप्स टुगेदर होते हैं, यानी एक साथ होते हैं। व्हेन मैनी मैप्स आर पुट टुगेदर एंड वी गेट एन एटलस। तो हमारे को एटलस बन गया। एटलस में बहुत से मैप हम एक साथ जमा करते हैं। तो एटलस बहुत बड़े भी होते हैं और छोटे साइज़ के भी होते हैं। तो मेजरमेंट इज़ ड्रॉन ऑन डिफरेंट स्केल्स, यानी इसमें हम दिखाते हैं कि अलग अलग स्टेटों का, कि ये स्टेट कितनी बड़ी है, इसमें आबादी कितनी है, इसमें सड़क कहाँ कहाँ से है, इसमें समंदर किस साइड में है। तो इस पर पूरा डिटेल होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह कल हम इसके आगे पढ़ेंगे। बाकी वस्सलाम।